बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज पढ़ो अस अख नव किताब इंशाअल्लाह यमिक नाव छ शरहुल आदाबिल अशरा। ठीक है, यह किताब छ लिखमज इत कन मे बोर्डस पे लिख, क्या लिख मे बोर्डस पे नाव सालिह बिन अब्दुल्लाह बिन हमद अल उसैमी। ठीक है, यह किताब और गोडनेथ वो यम सालिह बिन अब्दुल्लाह छ यम कम छ। ठीक है, मुख्तसरन वनो तिकाज अक्सर तुहद ज़्यादा बायोडाटा करान यानी बयान यम्स इंतकाल आस गुमुत, चूँकि यम वो जिंदे। तो फिलहाल वनो जन मुअल्लिफ छु राइटर अमिस नाव क्या सालिह बिन अब्दुल्लाह बिन हमद अल उसैमी। ठीक है, और यम रियाद सऊदी मज रोजान। रियाद यस जन कैपिटल कमिच सऊदी अरबिया। तो ब्याक चीज़ यम मस्जिद नबवी कन यानी मुदर्रिस यम दरस दिवान, या इथे कन मस्जिद नबवियस सतन मस्जिद हरामस मज दरस दिवान मुदर्रिस तत उस्ताद। ब्याक चीज़ याद थो यम मुतलिक यम जन तत यानी उलमान हुंद बोर्ड हयतुल किबारुल उलमा यमन वनान यानी बड़ बड़ आलिम बड़न आलिमन हुंद तत बोर्ड चलान। तो यम पत कुन मसलस पे कह राय दिवान पन तमो बड़ो बड़ो आलिमो मज सालिह बिन अब्दुल्लाह ते। ठीक है, यह दुरूस यूट्यूबस पे अवेलेबल, और यह किताब यह पान पर्न सो यूट्यूबस पे अवेलेबल, लेकिन सो क्या अरबी पे। अरबी वर बासे मे बे कुन मज उर्दू या कशरस मज वन कंसे पर्न। ठीक है, तो इंशाल्लाह करो कोशिश वो। तो यमो कस कस किताब लिखम, अगर मिसाल तिमन हुंद नाव वनो तेल गि सोरे वक्त तथ मज, लेकिन फिर भी वनो कैसन यम जन ज़्यादा मशहूर किताब गम तिमन हुंद नाव वनो। गोडनिच यमो किताब लिखम तथ नाव खुलासतु ताज़ीमिल इल्म। इथे कन ब्या किताब शरहुल अरबईन नवविया, पाए अरबईन नववी ना किताब युस परान अमिक हदीस वनान। ठीक है, या लॉकडाउन ब्रोह ते परान। त्रेयम किताब सो गई शरह सलासा उसूल। इंशाल्लाह यम ब्रोह कुन पर्ने सारे। इथे कन ब्या किताब शरह किताब तौहीद। ठीक है, इथे कन शरह अल कवाइदुल अरबा यस तुम परान छो तथ तमो शरह लिखम। ब्या किताब शरह कशफुश शुबहात मजन। इथे कन शरह अल वरक़ात यस जन फ़िक़स पे किताब तथ तमो शरह लिखम। इथे कन शरह फ़ज़लुल इस्लाम शेखुल इस्लाम सज किताब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह सज तथ अम शरह लिखम। इथे कन ज़्यादा किताबी हज, तो यमन हुंद शुमार वनकस हेको सारे हुंद कर कह। तो बे सो किताब यस वनकस ब्रोह कन यानी अल आदाब अल अशरा 10 आदाबन मुतलिकन किताब, और तम परो शरह। अस क्या परो अदबस मुतलिक गोडनेथ, तिकाज सान असलाफन हुंद ठीक है तरीक रोदमुत, सान सहाबन हुंद सान इमामन हुंद तरीक रोदमुत। तम गोडनेथ इल्म हेचान, तम गोड अदब हेचान। गालिबन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मुतलिक आमुत, तम वनान मे हसा हेच 40 वरियन गोडनेथ अदब, पत लोग मे इल्म हेचुन। 40 वरियन हेच मे क्या अदब, अम पत लोग मे इल्म हेचुन। गो सान असलाफा निशन सान सहाबा निशन सान अय्यमा निशन क्या तरीक तम गोडनेथ अदब हेचान। लिहाजा यूत इंसान मुअद्दब आसे तूत तमिस क्या इल्म ते हासिल गसान। ठीक है, ये अमिस इंसानस आस पाए मे कित कन पन्निस उस्तादस सतन पेश युन। ठीक है, मे कुस अदब तम सात अपनावन, तो कुस अदब सहाबा अपनावन तम सात यम सात तम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लासस मज आसान। गो ये यमन अदबन हुंद ख्याल तेले गस अमिस इल्म ते हासिल। गो बे अदब इंसान हेकन आलिम बनिथ, बल्कि तालिब इल्म तन, और बल्कि सह हेकन मुस्तमिया यानी बूजित हेकन सह कह कत असल पे कहें तिकाज अमिस आसन अदब कहें। मुस्तमियस मज गए अगर कह इंसान वनान मिसाल कुन जाय इज्तिमा चलान, मगर कह इंसान आव अमिस अदब वन हासिल गोमुत, यह अत फोनस पे फोनस सरान जीर जीर होट मिसाल खतीब या बदल आलिम दरस दिवान, यह तो पन्निस मोबाइल क्या अम अदब हासिल गोमुत।
گوٚو ییٚلہِ نہٕ اَدب چھُ حٲصِل کِہیٖنۍ گوٚمُت أمِس گوٚو نہٕ ہُہ علم تہِ حٲصِل کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھِ یِم چھِ درجات یعنی نَتہٕ چھُ أکِس اِنسانَس مُستمع کٲنٛسہِ عٲلمہٕ سُنٛد بوزُن نَتہٕ چھُس بَنُن یہِ نَتہٕ چھُس بَنُن طالبہِ علم پانہٕ کِتاب پَرٕنۍ کٲنٛسہِ اُستادَس نِش گژھُن یِتھ کٔنۍ مطلب أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س کوٗشِش کَران طالبہِ علم بَننٕچ ٹھیٖک چھا بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ یِم زَن عُلما چھِ مِثال شیخ صالح بِن عبداللہ یِم چھِ بَڑیو عُلماہو منٛز ٹھیٖک چھا پَتہٕ اوٚتَن تام واتنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ نہٕ اَکھ اِنسان مُستمع بوزَن وول بَنیو سُہ کَتہِ واتہِ صالح بِن عبداللہَس نِش ما ہیٚکہِ وٲتِتھ گوٚو اَدب چھِ أکِس اِنسانَس ضروٗری گوٚو تَوَے تُج اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ سۄ کِتاب یۄس کیٛاہ ہیٚچھنایہِ اَسہِ اَدب ٹھیٖک چھا ییٖژاہَن روزا یاد کیٛاہ ووٚن مےٚ ووٚن اَسہِ چھِ کِتاب پَرٕنۍ الآداب الاشرح 10 اَدبَن مُتعلِق تَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ أسۍ کیٛازِ پَرو یہِ کِتاب تِکیٛازِ سانٮ۪ن اَسلافَن ہُنٛد چھُ یِہوٚے طریٖقہٕ روٗدمُت تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ کیٛاہ کَران تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ علمہٕ برونٛہہ اَدب ہیٚچھان ٹھیٖک چھا بیٚیہِ ووٚن مےٚ تَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ کَتھ یِم زَن سٲنۍ یِم یعنی مُعلِف چھِ رایٹَر چھِ کِتابہِ ہِنٛدۍ تِم کَتہِ چھِ روزان رِیاضَس منٛز رِیاضَس منٛز چھِ تِم روزان اور یِم چھِ مسجِدِ حرام یا مسجِدِ نبویَس منٛز مُدرِس اُستاد ٹھیٖک چھا اور بیٚیہِ یُس زَن تَتہِ یعنی کِبار عُلما چھِ بٔڑۍ عُلما چھِ تِمو منٛز چھِ اَکھ کُس صالح بِن عبداللہ تہِ ٹھیٖک چھا وۄنۍ پَرو أسۍ بیٚیہِ تھوڑا بہت یَتھ کِتابہِ مُتعلِق یِم چھِ لیکھان بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم شروٗع چھِ کَران کَمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس رحمان تہٕ رحیٖم چھُ ٹھیٖک چھا الحمدُاللہ الذی جعل للعلم اصوٗلًا دَپان تمام قٕسمٕکۍ تعریٖف ٲسِن اللہ تعالیٰ ہَس کُنَتھ الذی جعل للعلم اصوٗلًا ییٚمۍ زَن علمہٕ خٲطرٕ اصوٗل بَنٲے گوٚو علمُک اَکھ اصوٗل کیٛاہ چھُ یہِ تہِ چھُنہ زِ علمہٕ برونٛہہ گوٚژھ اَکھ اِنسان مُعدب بَنُن ٹھیٖک چھا یِتھَے کٔنٮ۪تھ علمہٕ برونٛہہ گوٚژھ اَکھ اِنسان پَنُن یہِ دِل پاک کَرُن کیٛازِ تِکیٛازِ یُس یہِ دِل چھُنہ یہِ چھُ یہِ مٲنۍتو تُہۍ علمُک بانہٕ ٹھیٖک چھا یِتھ کٔنۍ یہِ مِثال گِلاس چھُ ییٚتٮ۪ن اگر أسۍ اَتھ منٛز گنٛدگی ترٛاوو یہِ لَگیٛا اَسہِ کُنہِ یہِ پَتہٕ یہِ بانہٕ ما لَگہِ ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ صاف کَرو یا وۄنۍ ترٛٲو اَسہِ اَتھ منٛز گنٛدگی پٮ۪ٹھٕ ترٛٲوٕس ترٛیش یہِ ترٛیش چھےٚ چیٚنۍ لایق ما چھےٚ تِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ دِل تہِ علمہٕ خٲطرٕ تیار کَرُن گوٚو یوٗتاہ یہِ دِل آسہِ پاک ٹھیٖک چھا تیوٗت روزِ اَتھ منٛز علم تی وَنان دَپان اللہ تعالیٰ ہَس کُن ٲسِن تمام قٕسمٕکۍ حمد و ثنا ییٚمۍ زَن علمہٕ خٲطرٕ اصوٗل بَنٲے روٗلٕز بَنٲیِن ٹھیٖک چھا یہِ علم کِتھ کٔنۍ یی حٲصِل کَرنہٕ اَتھ چھِنہ پَنٕنۍ روٗلٕز اِنشاء اللہ تِم پَرو برونٛہہ کُنَتھ وَسَہَلَ بِہا اِلیہ وصوٗلًا بیٛاکھ چیٖز اَکھ اِنسان ییٚلہِ اَتھ یِمنٕے اصوٗلَن پٮ۪ٹھ پَکہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ علم حٲصِل کَرُن سہل اگر کانٛہہ اِنسان اصوٗل ترٛایہِ أتی روٗلٕز ترٛایہِ أتی یہِ دی وۄٹہٕ ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ تہِ پَرِ أمِس یِتھ کٔنۍ خۄش گژھِ تِتھ کٔنۍ پَرِ اصوٗلَن ہُنٛد پاس دٲری کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ نٔتیٖجہِ کیٛاہ نیرِ أمِس گژھِ نہٕ علم حٲصِل بہٕ دِمو تۄہہِ اَکھ مِثال کانٛہہ اِنسان چھُ یہِ چھُ سِگنَل پٮ۪ٹھ پَکان ٹھیٖک چھا سِگنَل چھِنہ آسان ٹرٛیفِک سِگنَل یہِ چھُ سِگنَل پٮ۪ٹھ پَکان مگر اَتہِ گٔے رٮ۪ڈ لایٹ أمِس چھا رُکُن کِنہٕ أمِس چھُ نیرُن أمِس چھُ رُکُن مگر یہِ رُکیو نہٕ کینٛہہ أمۍ دوٚپ بہٕ نیرٕ مےٚ گٔے جلدی یعنی مےٚ گژھِ جلدی اَمہِ سۭتۍ أمۍ پھٕٹرو یہِ روٗل اَمہِ پَتہٕ درٛاو یہِ مگر یُس اَتٮ۪ن ٹرٛیفِک پُلیٖس اوس یِمو کوٚر بیٚیِس پوسٹَس پٮ۪ٹھ یعنی اِنفارم ییٚتٮ۪ن ہسا ژوٚل اَکھ نفر سِگنَل پٮ۪ٹھ یہِ رُٹُکھ دوٚیمِسٕے پوسٹَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ اٮ۪رٮ۪سٹ اَکھ گٔے گٲڑۍ تہِ سیٖز بیٚیہِ گوٚو أمِس جُرمان اور بیٚیہِ یُس أمِس شاٹ کَٹ یہِ سیو کَرُن روٗلٕز پھٕٹرٲیِتھ ٹھیٖک چھا اَصٕل اصوٗل ترٛٲیِتھ کَرے أمۍ کیٛاہ سیوٚدُے پَکنٕچ کوٗشِش اَمہِ رَچُن اَصٕل کیٛاہ اوس اصوٗل کیٛاہ اوس بُنیٲدی اصوٗل أمِس پَزِ اَتٮ۪ن رُکُن ییٖتِس کالَس نہٕ سِگنَل گرٛیٖن گژھِ ہا مگر أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ درٛاو سیوٚدُے اور نٔتیٖجہِ کیٛاہ درٛاو یہِ گوٚو بٕتھِ اٮ۪رٮ۪سٹ تِتھَے کٔنۍ چھُ اَکھ طالبہِ علم تہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗری وَسَہَلَ بِہا اِلیہ وصوٗلًا علمٕکۍ اصوٗل یُتھُے یہِ اَپناے یِمو اصوٗلو سۭتۍ بَنہِ أمِس علم حٲصِل کَرُن سہل تھوٚوا یاد وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اور بیٚیہِ چھُس بہٕ گوٲہی دِوان زِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗدِ برحق سُہ چھُ کُن اور تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شریٖک وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسوٗلُهُ اور بیٚیہِ چھُس بہٕ گوٲہی دِوان زِ محمد صلی اللہ وسلم چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ بنٛدٕ اور بیٚیہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسوٗل صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہِ وصحبہ ما بُیِّنت اصوٗل العلوٗمِ اور بیٚیہِ ٲسِن سا دروٗد تِمن پٮ۪ٹھ یعنی رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تِہنٛدِس آلس پٮ۪ٹھ یعنی آل کٕمن ٲسۍ وَنان یعنی تِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن پٮ۪ٹھ وصحبہ اور بیٚیہِ یِم تہِ تِہنٛدۍ صحابہ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ ٲسِن کیٛاہ دروٗد اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت ما بُیِّنت اصوٗل العلوٗمِ یِمو زَن علمٕکۍ اصوٗل بیان کٔرۍ
یِم چھِ کٲنٛسہِ عالمَن بیان کٔرمٕتۍ علم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ اصوٗل یِم زَن چھِ تِم کٕمو کٔرۍ بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یا صحابہ کے بارو زِ اکھ مُسلمان کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ علم حٲصِل کٔرِتھ تی چھِ وَنان ییٚتٮ۪ن تہِ وسلم علیہ و علیہم اور بیٚیہِ ٲسِن تِمن پٮ۪ٹھ سلامتی اور بیٚیہِ تِہنٛدِس آلس پٮ۪ٹھ تہِ ما اُبرز المنطوق منہا والمفہوم اور یِمو زن ظٲہِر کوٚر منطوق تہِ تہٕ مفہوٗم تہِ یہِ چھُ اصوٗلِ فِقُک ٹاپِک مگر ییٚتٮ۪ن کوٚر یِمو بیان تھوڑا بہت دِمو مِثال اکھ دپان تِمو ہسا کوٚر ظٲہِر منطوق تہِ تہٕ مفہوٗم تہِ منطوق کتھ ونو أسۍ تہٕ مفہوٗم کتھ ونو أسۍ ٹھیٖک چھا منطوق گوٚو مِثال اسہِ پٔر قۄرانٕچ کانٛہہ آیت یہِ تمیُک معنا چھُ تتھ ونو منطوق مگر یہِ پتہٕ انڈرسٹینڈ گوٚو اسہِ امہِ تلن تتھ چھِ ونان مفہوٗم بہٕ دِمہٕ مِثال اکھ تۄہہِ ترِو یِتھٕے کٔنۍ فِکرِ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز ونان مٲلِس ماجہِ مُتعلِقن فلا تقل لہما اُفِن مٲلِس ماجہِ مہ ؤنِو اُف تہِ گوٚو فِکرِ کیٛاہ توٚر مٲلِس ماجہِ چھُنہٕ اُف ونان اُف ونُن کِہینۍ تہِ اُف چھا تران فِکرِ اُف کیٛاہ گوٚو مِثال مول موج چھُ کُنہِ ساتہٕ ونان مےٚ اَن تریش گِلاس أسۍ چھِ ونان چھِنہ ونان اتھ ونو اُف ٹھیٖک چھا یہِ اُف تہِ چھُنہٕ جٲیز کرُن حالانکہِ پتہٕ انہِ کانٛہہ مِثال کٲنٛسہِ اوٚن تہِ پتہٕ تریش گِلاس مگر اُف کوٚر نا تٔمۍ سُہ گوٚو گۄناہ گار ٹھیٖک چھا گوٚو فِکرِ توٚر اُف چھُنہٕ کرُن کینٛہہ کانٛہہ وَنہِ ٹھیٖک چھُ مٲلِس ماجہِ کرو نہٕ اُف کینٛہہ مگر چوب اتہِ ما چھُ آمُت چوب دِنۍ چوب ہٮ۪کوس نہٕ تیٚلہِ دِتھ ہیٚکہِ نہ کانٛہہ ؤنِتھ کیٛاہ وَنہِ کانٛہہ ہیٚکہِ نہ ؤنِتھ قۄران چھُ ونان مٲلِس ماجہِ مہ کٔرِو اُف کینٛہہ گوٚو چوب ہٮ۪کوس دِتھ ہٮ۪کوس نا دِتھ تیٚلہِ یہِ چھُ مفہوٗم ہُہ اوس منطوق کیٛاہ اوس اُف چھُنہٕ کرُن کینٛہہ مگر ییٚلہِ نہٕ اُف چھُ وۄنۍ جٲیز چوب دِنۍ چھےٚ جٲیز سُہ چھُ مفہوٗم آوا سمجھ منطوق کتھ چھِ ونان تہٕ مفہوٗم کتھ چھِ ونان ٹھیٖک چھا تی ونان دپان رسول اکرم صلی اللہ وسلم کوٚر اسہِ منطوق تہِ بیان اور تِمو کوٚر اسہِ مفہوٗم تہِ بیان ٹھیٖک چھا اما بعد امہِ پتن فہذا شرح الکتاب الثانی من برنامج اصول العلم فی مستواہ الثانی فی سنتہ الخامسہ وۄنۍ یۄس یہِ کِتاب چھےٚ یتھ ناو چھُ شرح کٔژن آدابن ہِنٛز 10 آدابن ہِنٛز شرح یہِ کِتاب چھےٚ دوٚیِم کِتاب مٲنتو تُہۍ یِمو اوس اکھ پروگرام برنامج چھِ ونان پروگرامس پروگرام بنومُت تتھ منٛز آسکھ کینٛہہ کِتاب تھٲمٕژ ٹھیٖک چھا تتھ منٛز چھِ یہِ دوٚیِم کِتاب یۄس أسۍ کِتاب چھِ پران یہِ چھِ یِہنٛدِ تمہِ پروگرامٕچ دوٚیِم کِتاب اور یہِ کتھ بارس منٛز چھِ اصوٗل العلم علمِکِس یعنی یِم زن علمِکۍ اصوٗل چھِ تٔتھۍ بارس منٛز چھِ یہِ کِتاب اور کمہِ سیمسٹر خٲطرٕ سیکنڈ سیمسٹر مگر کیٛاہ ییر کُس چھُ 5th ییرٕکِس سیکنڈ سیمسٹر خٲطرٕ ٲس تِمو یہِ کِتاب تھٲمٕژ یہِ چھُ یِمن پنُن اکھ پروگرام تتہِ اوسمُت چلان اچھا امہِ پتہٕ فرماوان سبعن و ثلاثین و اربعہ مئة و الفن و ثمانیة و ثلاثین و اربعہ مئة و الفن یعنی یِمو چھُ اوسمُت یہِ 1470 پٮ۪ٹھٕ 1438 تامتھ تھٲمٕژ کٔژ ؤری گٔے 1470 پٮ۪ٹھ 1438 تام گٔے نہ 2 ؤری 2 ؤرین خٲطرٕ ٹھیٖک چھا یہِ کِتاب ٲسمٕژ تھٲمٕژ وہو کِتاب الآداب العشرۃ اور یتھ کِتابہِ کیٛاہ چھُ ناو آداب العشرہ 10 آدابن ہِنٛز یعنی پتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس شرح پران 10 آداب اچھا پتہٕ چھِ یِم لیکھان لمصنفہ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی اور یۄس یہِ کِتاب چھےٚ امیِکۍ مُصنف یِم زن چھِ تِم کم چھِ یِتھ کٔنۍ بورڈس پٮ۪ٹھ مےٚ لیوٚکھ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی روٗدا یاد ییٖژہن ٹھیٖک چھا بہٕ ونہٕ بیٚیہِ اینڈس اسہِ چھُ ادب پرُن گۄڈنٮ۪تھ ادب ہیٚچھُن گۄڈنٮ۪تھ کیٛازِ یہِ چھُ سانٮ۪ن اسلافن ہُنٛد طریٖقہٕ روٗدمُت تِم ٲسۍ گۄڈٕ ادب ہیٚچھان ٹھیٖک چھا انشاء اللہ یوٗتاہ چھُ کٲفی تہٕ پگہہ تُلو أسۍ ییٚمہِ کِتابہِ ہٕنٛز اصل متن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ کِتاب پتہٕ شروٗع چھےٚ گژھان آز چھُ یوٗتاہ کٲفی ٹھیٖک چھا واخر دعوانا الحمدُاللہ رب العالمین